कराची के विमेन एंड चिल्ड्रन सेंट्रल जेल में भी जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। मुंतज़मीन ने तकरीब में क्या सरगर्मियाँ रखी हैं, बताएंगी हमना निसार। जी हमना। जी तो बिल्कुल, इस वक्त मैं विमेन एंड बच्चा सेंट्रल जेल पे मौजूद हूँ और यहाँ जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक्किद की गई है, जहाँ छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जो अपने माओ के साथ कैद हैं, उनके साथ जश्न आज़ादी मनाई जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ तकरीब को जो मुनक्किद करने वाले मुंतज़मीन मौजूद हैं, हमारे साथ सकीना ज़फ़र साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले ये बात बताइए, कैसे ख़्याल आया कि इन बच्चों के साथ जश्न आज़ादी मनाई जाए? देखिए, हम तो यही सोचते हैं कि आज़ादी की कीमत यही बेहतर जान सकते हैं, क्योंकि ये कैद में हैं और इनको अवेयरनेस देने के लिए हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया कि कुछ फ़न एक्टिविटीज़ भी हो जाएंगी इनके साथ। और जब ये बाहर निकलेंगे तो ये पुरअमन रहेंगे और सोचेंगे इस इवेंट के बारे में कि कभी हम इधर आए थे और 14 अगस्त के हवाले से हमने इतना एंजॉय किया था, तो हम मुल्क को और ज़्यादा तकलीफ़ ना दें और हम अच्छे से रहें और दोबारा कोई भी ऐसा क्राइम ना करें। अच्छा, बच्चे जो यहाँ कैद हैं उनके दिमाग में क्या असर पड़ रहा है? आपने बच्चों से मिला, किस टाइप के आपको बच्चे लगे, क्या एक्टिविटीज़ की इनके साथ, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा हमें। देखिए, हमने फ़ेस पेंटिंग की है, केक कटिंग की है और इनको मुख्तलिफ हमने क्विज़ में सवाल जवाब इनके साथ किए हैं हमने, ताकि हम इनको अवेयरनेस दे सकें कि पाकिस्तान के हवाले से छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनके जहन में सारा इमेज जाए पाकिस्तान का। तो बस हमने यही एक्टिविटीज़ इनके साथ की है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। फ़ोटोज़ वगैरह, फ़ेस पेंटिंग इनके लिए बड़ी ये चीज़ होती है और ये वैसे भी माशाल्लाह ये जो जेल का माहौल मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है और आप देख सकते हैं और दिखा सकते हैं कि जेल में ये बहुत अच्छे से रह रहे हैं। यकीनी तौर पे यहाँ जो नन्हे बच्चे अपने माओ के साथ कैद हैं उनके लिए इस तरह की तकरीब जो एक बहुत ही अच्छा और बेहतर इक़दाम है, ताकि जिसमें पाकिस्तान का एक बहुत ही अच्छा चेहरा दिखाया जाए। इस तरह की तकरीब से बच्चे काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ उनके फेस में पेंटिंग की गई है, केक काटा है उन्होंने, और सारे बच्चे जिनसे भी मेरी बात हुई काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं कि हम इस दिन को बहुत ही अच्छे से मना रहे हैं। और जब ये बाहर निकलेंगे तब इनके दिल में पाकिस्तान के लिए जज्बा होगा और जो गलतियाँ इनके बड़ों ने की है वो गलती वो आइंदा नहीं करेंगे। जी, इसी हवाले से मज़ीद भी बात कर लेते हैं। कराची में बिजली बहरान पर गवर्नर सिंध की अनोखी मंतक सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बिजली आए या ना आए, मईशत को तरक्की की जानिब गामजन होना चाहिए। काविश मेमन से बात करेंगे। काविश, बताइएगा, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि IT कोर्सेज करवाए जाएंगे गवर्नर हाउस में, उससे तो बिजली का इस्तेमाल मज़ीद बढ़ जाएगा। एक तरफ आप ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बिजली हो या ना हो, हमें तरक्की करनी है। बिल्कुल, देखें, गवर्नर सिंध जनाब कामरान टेटोरी ने आज एक अजीब मंतक दी है जो समझ से बालातर है। वो कहते हैं कि कराची में बिजली हो या ना हो, लेकिन जो है वो मईशत जो है वो तरक्की करनी चाहिए। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, किसी भी तौर पर पॉसिबल नहीं है। आज जो है वो गवर्नर सिंध कामरान टेटोरी ने जो है वो कराची एक्सपो सेंटर में इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के हवाले से आज एक नुमाइश का इनेकाद किया गया था। तो सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में गवर्नर सिंध ने कहा कि बिजली आए या ना है, इसके अलावा गैस के हवाले से बात की गई कि सनतों को अगर गैस नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी, तो फिर वो किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे और तो मुल्क की मईशत में किस तरीके से ज़र मुबादला आएंगे। तो ये तमाम मामला थे, तो इस पर गवर्नर सिंध ने एक अजीब गरीब जवाब दिया, जिसके बाद ये तमाम जो मामला हुए। अब ये मामला है कि इस बार हम ये देखें कि शहर में बिजली की भी घंटों की लोड शेडिंग है। इस हवाले से जहाँ एक जानिब लोग परेशान है तो वहीं खुद को अवामी गवर्नर कहने वाले कामरान टेटोरी ने एक अजीब मंतक पेश किया, कहा है कि बिजली आए ना आए, लेकिन जो है वो आवाम मईशत तरक्की करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो तमाम स्टेक होल्डर थे वो एक पेज पर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त बिजली बहरान है। यहाँ से कराची में पूरे मुल्क में इस वक्त बिजली का एक बहुत बड़ा बहरान है। लेकिन गवर्नर सिंध कामरान टेटोरी ने एक अजीब मंतक पेश कर दी और इस हवाले से जो है। जी बिल्कुल, मंतक अजीब ही है। बात करेंगे, अशरफ खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, घरों में लाइट ना आए तो हम लोग रो पीट के गुजारा कर ही लेते हैं, लेकिन सनत तो एक कदम भी नहीं उठा सकती बगैर बिजली के, क्या कहेंगे? अजीब मंतकी है। अगर देखा जाए, कराची में 7 इंडस्ट्री जोन हैं, 24,000 छोटी बड़ी सनतें हैं। एक वक्त जो हम मुसलसल खबरें देते हैं कि कराची की सनतों को गैस प्रेशर में कमी का सामना रहता है, बिजली की लोड शेडिंग का होता है। और सबसे अहम बात यहाँ जो सवाल उठा था कि बिजली जो महंगी हो रही है उसका क्या करना है, सनतें नहीं चल पा रही हैं। उसने कहा कि बिजली अगर महंगी हो या नहीं भी मिले तब भी इंडस्ट्री और मुल्क को तरक्की करनी है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर बिजली नहीं होगी तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। फिर हम कराची की बात करें कि इलेक्ट्रिक जो बिजली देता है 24,000 सनतों को, उस वक्त जो उसकी बिजली की कीमतें हैं वो बुलंद तरीन सतह पे हैं। आज जो हमने रिपोर्ट की थी इंडस्ट्रियल से,
اس میں پورا جائزہ لینے کے بعد جو بتایا ہے کہ اب اگست میں جو بل آئے گا وہ 55 روپے فی یونٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ قیمت ہوگی فی یونٹ بجلی کی انڈسٹری کی. تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ ایکسپورٹ انڈسٹری کو چھوڑ کے مقامی انڈسٹری بھی ہے جو مقامی کپڑا بناتی ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرتی ہے. تیل اور گھی کی جو صنعتیں ہیں وہ بھی بجلی سے ہی چلتی ہیں, اس کی فیکٹری بجلی سے چلتی ہے. اور باقی بہت ساری اشیاء جو ہم مقامی طور پہ استعمال کرتے ہیں جیسے ٹوتھ پیسٹ ہو گیا, دیگر اجناس ہو گئی, کچن آئٹم ہو گئے, وہ سب مقامی انڈسٹری میں بنتے ہیں. جو مقامی انڈسٹری میں 1 یونٹ بجلی جو دیکھا جائے جو 40 روپے سے بڑھ کے 55 روپے کی ہو گئی ہے, اور سارے IMF کے فیصلے کے بعد ہوا ہے. تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا, مہنگائی کی رفتار کہاں پہ ہوگی؟ ایک تو بجلی ایک طرف جو مہنگی ہوئی ہے, اس کے بعد جو تمام اشیاء کی قیمت مہنگی ہو جائے, اس کے اوپر گورنر سنگھ جو اپنے آپ کو عوامی نمائندہ کہتے ہیں اور وہ ہر جگہ جو ہے کہتے ہیں کہ جو بھی بزنس کمیونٹی کا مسائل ہوں گے ان کو حل کریں گے. یہاں پہ جب بزنس کمیونٹی کا سوال اٹھایا گیا, وہاں پہ زبیر موتی والے جو CJAC کے سی ہیں وہ بھی وہاں موجود تھے, اور سب کا یہی کنسرن ہے کہ بجلی کی بہت زیادہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں. وہ وفاق کے نمائندے ہیں اور جو بھی نگراں حکومت آتی ہے ان سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے سب کی جانب سے کہ بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے, گیس کی قیمت بھی آگے چل کے بڑھنے جا رہی ہے. تو انڈسٹری کیسے چلیں گی؟ اس وقت جو ہے 50% صنعتوں کی پیداوار گھٹ گئی ہے, اور جو ایپٹما کے مطابق 50 لاکھ لوگ جو ہیں بے روزگار ہوئے. بہت بڑا کنسرن ہے, لیکن اس کے باوجود یہاں پہ کہنا یہ کہ یہ عجیب سی منطق ہے کہ بجلی ہو یا نہ ہو, گیس ہو نہ ہو, انڈسٹری کو چلانا ہے. یہ بتائیے گا کہ اگر ہم عموماً دیکھتے ہیں الیکشن سے پہلے جو سیاستدان ہوتے ہیں یا جو نمائندے ہوتے ہیں وہ کچھ بات اس طرح کی کرتے ہیں, ایک امید دلاتے ہیں کہ ہم واپس آئیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. لیکن یہاں تو شاید گورنر صاحب نے پہلے ہی پریڈکٹیو سچویشن دے دی ہے کہ واپس تو ہم آ رہے ہیں لیکن آپ تیار رہیں, بجلی نہیں ملنے والی آپ کو. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو بھی ساری چیزیں سامنے ہی ہیں. وہ بھی ایک بزنس مین ہی ہیں, بلڈر بھی ہیں وہ, اور ان کی انویسٹمنٹ بھی دیگر جگہوں پہ. ان کو بھی پتا ہے کہ کیا صورتحال ہے ملک میں. اس وقت تعمیراتی شعبہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی جو پیداواری لاگت ہے جو اسکوائر یارڈ کی 4000 سے اوپر جو ہے اس کی قیمت چلی گئی ہے. سریے کی قیمت بھی بڑھنے جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے. یہ تمام کنسرن پہ امید دلائی جاتی ہے آگے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, ہم آئیں گے, ہم یہ سب چیزیں کر دیں گے. لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے ایسا سوال اٹھایا, ایسا لوگوں کو دیا کہ کوئی ان سے سوال ہی نہ کرے. اور سب سے اہم بات یہ کہی ہے کہ بجلی ہو یا نہ ہو, آپ کو ملک کو ترقی کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خام مال پرووائڈ کرنا, یعنی کہ یوٹیلیٹیز, پانی, بجلی, گیس, یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت کا, وفاق کا ایک نمائندہ اگر ایسی بات کرے تو بہت بڑا کنسرن ہے. اور اس کا مطلب یہی لیا جا سکتا ہے کہ آگے جو 1 سال یا 2 سال مزید مشکلات ہیں, جیسے کہ ہماری جو معاشی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے آگے چل کے 1 سے 2 سال مزید مشکلات ہوں گی. وہ اس کا ایک عندیہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ گورنر سنگھ جو ہے کمران کشوری, انہوں نے عندیہ پہلے ہی دے دیا ہے کہ آپ کوئی امید نہ رکھیں, کیونکہ بجلی اتنی مہنگی ہونے جا رہی ہے. بجلی اب بنانا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اب عوام پہ اگر دیکھیں اس وقت اب کا فیول اور گیس میں سرچارج, جیسے کہ کل ہم نے خبر دی تھی 2 روپے 31 پیسے, وہ امپیکٹ ہے. بیس یونٹ 7.5 روپے بڑھا ہے. اس کے علاوہ جو حکومت نے سرکولر ڈیٹ کی مد میں دیگر بینکوں سے جو قرضے لیے ہیں اس کی مد میں بھی آج انکشاف ہوا ہے کہ 3 روپے 21 پیسے فی یونٹ وہ بھی چارج اب وصول عوام سے ہی کیا جائے گا. یہ اتنا بڑا کنسرن ہے کہ 1 یونٹ بجلی 11 روپے مہنگی ہونے جا رہی ہے. اگست کے بل میں لوگوں کے سامنے ایک جو ہے بم پھٹے گا, جسے بولیں گے دھماکہ ہوگا, کیونکہ بجلی کا بل اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ نہ ہی تاجر, نہ ہی صنعت کار, نہ ہی مڈل کلاس جیسے غریب آدمی کیسے ادا کرے گی. بہت بڑا سوال ہے اس وقت. جی بالکل, یہ بہت بڑا سوال ہے. کاوش بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاوش, اگر ہم صنعتوں کی بات کریں تو بجلی اور گیس کے بغیر تو وہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. اب اگر زراعت کی بھی بات کر لیں تو وہ بھی بہت زیادہ بجلی کے اوپر منحصر ہے. بات کی جا رہی ہے پتھر میں دور میں پہنچ کر اور دوبارہ کامیابی کی, معیشت کی ترقی کی. کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل دیکھیں, کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے. بجلی کے بغیر کچھ بھی ناممکن ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صنعتیں ہوں, جو ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ملک میں زر مبادلہ لائیں گے, تو زر مبادلہ اسی طرح آ سکتے ہیں کہ ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے. اب جب ایکسپورٹ کس طرح بڑھیں گے, جب جو صنعت کار ہیں ان کو فیکٹری میں گیس نہیں ملے گی, بجلی نہیں ملے گی, تو کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف صنعت کار بلکہ جو چھوٹے تاجر ہیں وہ بھی اس سلسلے میں شدید پریشان ہے. جس کا دکان کا بل 5000 سے آتا تھا وہ اب 10,000 سے آ رہا ہے, اور اس کا 10,000 آ رہا تھا. اب حالیہ جو 7 روپے فی یونٹ کا اضافہ ہوا, اور دوبارہ کے الیکٹرک نے 2 روپے فی یونٹ سے زائد پر جو اضافہ کیا ہے, اس کے بعد نہ صرف جو بڑے تاجر ہیں وہ تو پریشان ہے ہی, ان کے کنسرن رہے, وہ مشکلات کے شکار ہے. وہ اس حوالے سے اپنے احتجاج بھی ریکارڈ کروانا. مسلسل ہم اس تمام چیزوں پر
रिपोर्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अब जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनकी भी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। इंडस्ट्रीज का पहिया जो मुकम्मल तौर पर रुक गया और जो सनतकार है वो तमाम तर सूरत में परेशान है। और जो अवामी नुमाइंदे गवर्नर सिंध कामरान टिटोरी उन्होंने इस मौके पर जाते जाते एक ऐसा मौके पेश कर दिया और ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद ना सिर्फ जो सनतकार है जो वो पहले ही सर पकड़ के बैठे हुए थे कि बिजली नहीं है, गैस नहीं है, इन सवालों से मुश्किलात है, सनतों का पहिया चलाना मुश्किल हो गया, तो वहीं अब इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान टिटोरी के इस बयान ने हलचल मचा दी। जी, कामरान टिटोरी के बयान ने हलचल मचा दी है। बहुत शुक्रिया काविश और अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शहर कायद में गैस बहरान ताहाल बरकरार है। बेशतर इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया बंदिश जारी है। लियारी, न्यू कराची, लियाकताबाद, औरंगी, कोरंगी समेत दीगर इलाके गैस से मुतासर हैं। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। चूल्हे ठंडे, गैस गायब, शहरी अजियत का शिकार, ये कहानी तकरीबन कराची के हर घर की है, जहां गैस की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश ने शहरियों की नाक में दम कर रखा है। शहरी कहते हैं गैस हफ्ता हफ्ता भी गायब रहती है, नाश्ता खाना तैयार करना महाल हो चुका है। 2 बजे गैस चली आती है, 7 बजे गैस आ रही है, बिल इतने भेज रहे हैं बेहनता हो के। एक मामला गैस का अच्छा चल रहा था निज़ाम, वो भी निज़ाम गंदा कर दिया इन लोगों ने। गैस नहीं आती तो खाना पकाना मुश्किल हो जाता है, गैस का पता ही नहीं है कभी भी बंद हो जाए। इस दौर में महंगाई का दौर है, गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है, सुबह 7 बजे जा रही है, रात तक नहीं आ रही है, और लकड़ियों पे इधर उधर पकाने पे बड़ी परेशानी हो रही है। बेशतर इलाकों में गैस का मसला जूं का तू मौजूद है। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियारी, औरंगी, शेरशाह, बल्दिया टाउन में गैस बंदिश जारी है। PIB कॉलोनी, सफूरा गोट, चनेसर गोट, कोरंगी, मदीना कॉलोनी, गौसिया कॉलोनी में गैस की लोड शेडिंग हो रही है। ऐसे में मुतालिका इदारे भी गैस बहरान पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दिए। मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं, सिंध सरकार ने दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले 29 महकमों के 762 आसामियों पर 1 से 4 ग्रेड तक की नई भर्तियां करने का फैसला कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में अमल दरामद कमेटी ने नई भर्तियों की मंजूरी दे दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत फौतगी कोटे पर अमल दरामद के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउल्ला उन्नर, सेक्रेटरी सर्विसेज सैयद खालिद हैदर शाह, सेक्रेटरी कानून अली अहमद बलोच, चेयरमैन एंटी करप्शन उस्मान गनी सिद्दीकी समेत मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में महकमा ज़राअत में 28, रेवेन्यू में 12, कॉलेज तालीम में 32 जबकि महकमा जंगलात में 11 मुलाजमतों की मंजूरी दी गई। इजलास में महकमा सेहत के 93, मवेशी और माहीगीरी में 11, बल्दियात में 61, बहबूद आबादी में 14 मुलाजमतों की मंजूरी दी गई। इजलास में स्कूल तालीम में 294, वर्क सर्विसेज में 46, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 13 मुलाजमतों की मंजूरी दी गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल पठान ने बताया कि फौतगी कोटे पर 2018 से अब तक 13,000 सरकारी मुलाजमतों के लवाहिकीन को मुलाजमतें दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कोटे पर पॉलिसी को दोबारा से देखा जाएगा। महकमे कानून पॉलिसी ड्राफ्ट तमाम महकमों से शेयर करे। कराची यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों को नए स्टेट ऑफ द आर्ट ऑडिटोरियम का तोहफा। ऑडिटोरियम को चाइनीज़ टीचर्स मेमोरियल ऑडिटोरियम के नाम से मंसूब किया गया है। इस हवाले से बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ और जामिया कराची में अल गज़ाली यूनिवर्सिटी के इश्तराक से और हलाल फाउंडेशन के इश्तराक से आज एक सेमिनार जो है मुनक्किद हुआ है शोबा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिसका अनवान जो है मसनूई गोश्त, मतलब कि वो गोश्त जो कि मशीन के ज़रिए जो है तैयार किया गया है और जिसके हमने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो हैं बाहर ममालिक में भी देखे हैं। कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इसकी मंजूरी भी दे दी गई है और पाकिस्तान में भी इसका रिसर्च वर्क जो है वो किया जा रहा है। इस मुनासिबत से मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए मेरे साथ इस वक्त बराह रास्त मौजूद हैं शोबा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन हैं डॉक्टर शाजिया नाज साहिबा, इस वक्त शाहीना नाज साहिबा गालिबन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद भी तफसीलात जान लेते हैं। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। शोबा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर मुल्क है हमारा पाकिस्तान, लेकिन ये जो रिसर्च है बड़ी एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च है। आप इस हवाले से हमें क्या मालूमात फराहम कर रही हैं? देखिए, दुनिया जो है वो इस वक्त एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है और ज़ाहिर है कि दुनिया के किसी हिस्से में कोई इनोवेशन या कोई एक नई चीज़ होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है यू आर जस्ट 1 क्लिक अवे, वो बहुत तेज़ी से फैलती है।
تو اب ظاہر ہے کہ جیسے کہ یہ ایک لیب گرون میٹ کا جو ایک ایشو ہے، جو اس میں 2 ممالک میں دنیا نے اس کو منظوری دے دی اور اپروو کر دیا ہے، اور یہ باقاعدہ جو ہے برگرز کی صورت میں اب سیل بھی ہونا شروع ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اس کی مارکیٹ بڑھے، بینگ فوڈ سائنٹسٹ اینڈ ایز ویل ایز اے مسلم ابو آل، تو یہ ہماری ایک مورل اوبلیگیشن ہے کہ اس کے لیے ہم پہلے ہی کوئی ایک لائحہ عمل تیار کر لیں. یقیناً جی، بڑی ایک بہت امپورٹنٹ سیمینار جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جامعہ کراچی میں الغزالی یونیورسٹی اور حلال فاؤنڈیشن کے اشتراک سے منعقد ہوا ہے، جس میں تمام تر یہ انالیسز جو ہے وہ دیے جائیں گے. اس میں مزید ایک سائنٹیفک ریسرچ بھی ڈالی جائے گی کہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے جو مشین سے تیار کردہ گوشت ہے، آیا کہ اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. تمام تر جو پرسپیکٹیو ہے وہ اس میں شامل کیے جائیں گے. تاہم یہ جو سیمینار ہے جامعہ کراچی کی جو شعبہ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی سماعت گاہ پہ منعقد کیا گیا ہے، جس میں طالب علموں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، اور جامعہ کراچی کے اساتذہ کرام اور الغزالی یونیورسٹی کے اساتذہ کرام جو ہے یہاں پر موجود ہیں، اور اس سے متعلق جو ہے آگاہی وقفاً جو ہے فراہم کر رہے ہیں. جی، کراچی کے نجی اسکول میں ثقافتی میلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں نے بلوچی، پشتون، پنجابی اور سندھی ثقافت کے خوبصورت رنگوں کو اجاگر کیا. اسکول انتظامیہ نے کہا کہ ثقافتی میلے کا مقصد طلباء کو ملک کی مختلف ثقافتوں سے روشناس کرانا ہے. مزید بتائیں گی صبا پرویز. بالکل، میں اس وقت موجود ہوں در ارقم اسکول میں، جہاں پر جو ہے وہ بچوں کی جانب سے جو ہے وہ کلچرل ایگزیبیشن سجائی گئی ہے. میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ایونٹ مینجمنٹ کی انچارج موجود ہیں وجیہ رحیم. ان سے جانتے مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا بچوں کے لیے جو آپ نے یہ ایونٹ جو ایگزیبیشن لگائی ہے، اسے کیا آپ اس حوالے سے بتائیں گے؟ السلام علیکم. We have arranged the 4 provinces, different provinces for students and their motivations from Sindh, Punjab, Balochistan and KPK. The students have showed their brilliant efforts as well as teachers also. So we have different cultures, provinces, their foods, ان کے ڈفرینٹ کھانے وغیرہ ہیں، ڈشز ہیں ان کی، اور ان کے ڈفرینٹ کلچرز، جیولریز، ڈریس کوڈز ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پروونسز کو، ہماری کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے اچھا ہے کہ موٹیویٹ ہے ایک اسٹوڈنٹس کے لیے اور ہمارے آنے والی جنریشنس کے لیے بھی. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ انہوں نے جو ایگزیبیشن، کلچرل ایگزیبیشن لگائی ہے اپنے ملک کے جو ہے وہ کلچر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، تاکہ آنے والی نسل بھی جو ہے وہ اس سے سیکھے. مختلف قسم کے جو ہیں وہ ہر کلچر کے کھانے، کپڑے اور وہاں کی چیزیں جو ہے وہ یہاں پر سجائی گئی ہیں، تاکہ لوگ آئیں اور یہاں سے جو ہیں وہ سیکھیں اور پاکستان کے کلچر کے بارے میں آگاہ ہوں. جی، کراچی جوائنٹ واٹر کارپوریشن کو انگریز دور میں حاصل ہونے والا پانی سپلائی کا واحد سسٹم ڈملوٹی کنڈیوٹ لینڈ گریبرز کے شکنجے میں آ گیا. ڈملوٹی کنڈیوٹ کی 6.37 ایکڑ اراضی کے جعلی دستاویزات تیار کر کے قبضے کی منصوبہ بندی کر لی گئی. احسن عباسی کی رپورٹ. 1861 میں واٹر کارپوریشن کا حصہ بننے والی اربوں روپے کی اراضی خطرے میں آ گئی. ڈملوٹی کنڈیوٹ پر 6 ایکڑ سے زائد اراضی کی جعلی فائل بن گئی. قیام پاکستان سے قبل 20 لاکھ روپے مالیت سے تیار کیے جانے والے پانی کے کنووں اور ڈملوٹی کنڈیوٹ کا سسٹم اولڈ سٹی ایریا کو 15 ملین گیلن پانی فراہم کرتا تھا، جس میں سے اب صرف 2 کنویں استعمال کے قابل ہیں، جس میں سے ملیر اور اطراف کے علاقوں میں پانی سپلائی کیا جاتا ہے. انگریزوں سے وراثت میں ملنے والے سسٹم پر قبضے کا خدشہ پیدا ہو گیا، جس کے تحفظ کے لیے واٹر کارپوریشن کی جانب سے تھانہ میمن گوٹ اور ڈپٹی کمشنر کو خط ارسال کر دیے گئے ہیں. وہ انگریزوں کے وقتوں کی یہ زمین ہے جو واٹر بورڈ کے پاس آئی تھی 1954 اس میں جوائنٹ واٹر بورڈ کے نام سے ایک بنا تھا، اور یہ اس وقت انگریزوں کے حوالے سے ہمارے واٹر بورڈ کے پاس آ گئی تھی زمین. واٹر کارپوریشن حکام کا کہنا ہے کہ ذوالفقار علی نامی شخص سروے نمبر 5 اور 6 کے دستاویزات لے کر اراضی کا دعوے دار بن رہا ہے. زمین کو جو ہے نا وہ ہم نے اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہم نے ڈی سی ملیر کو بھی ہم نے بھیج دی ہیں، اور متعلقہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے کے ڈی اے وغیرہ ان کو بھی ہم نے لکھا ہے کہ یہ واٹر بورڈ کے پاس ہیں، اس کے اتھینٹک پیپرز ہمارے پاس موجود ہیں، تو اس کی جو آنرشپ ہے وہ واٹر بورڈ کے پاس ہے. شہر میں پھیلا واٹر کارپوریشن کا سسٹم اور اراضی کو حکومت کی جانب سے تحفظ فراہم نہ کیا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے مختلف مقامات پر موجود واٹر کارپوریشن کی اربوں روپے کی زمین جعلی دستاویزات پر فروخت ہونے لگے گی. احسن عباسی، سٹی 21. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ میں 60% سے زائد تدریس نصاب کی چھپائی نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے طلباء اور دکاندار دونوں ہی پریشان ہیں. اقصیٰ شاہد کی رپورٹ.
नया तालीमी साल शुरू होने पर भी तलबा व तालिबात को किताबें न मिल सकी। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में मजमूई तौर पर 60% से जायद दर्जे निसाब की किताबों की छपाई न हो सकी। उर्दू बाजार के दुकानदार कहते हैं कि पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कीमिया की बुक नहीं मिल रही थी और अब मुताल्ला पाकिस्तान की गायब है। कभी उर्दू एडिशन शॉर्ट हो जाता है तो कभी अंग्रेजी। ये सिलसिला साल भर चलता रहता है। ज़्यादा मैट्रिक की किताबें शॉर्ट हैं, जिसमें एक किताब आती है दूसरी किताब शॉर्ट हो जाती है। बीच में केमिस्ट्री शॉर्ट थी ना मैट्रिक की, अब पाकिस्तानी स्टडी शॉर्ट कर दी। ये पेरेंट्स के लिए बड़ा इशू हो जाता है। पूरा कोर्स मिलने के बावजूद भी बेचारे एक दो किताबें छोड़ के चले आते हैं। वालिदैन का कहना है कि इतनी महंगाई में बच्चों को पढ़ाना पहले ही मुश्किल है, ऐसे में किताबों की अदम दस्तियाबी ने मज़ीद मुश्किलात बढ़ा दी हैं। सिंध बोर्ड की जो बुकें वगैरह अवेलेबल तो मिल भी नहीं रही है, मिल भी रही है तो इतनी महंगी मिल रही है। एक बुक 3,500 4,000 हज़ार रुपये की और इनके रेट है 2,500 2,000 रुपये। मसला ये है कि भाई यहाँ तो ना तो किताबें पब्लिश हुई हैं, ना किताबें छपी हुई हैं, ना कहीं किताबें मिल रही हैं, और जो मिल रही हैं वो इस प्राइस में मिल रही हैं कि आदमी खरीद से बाहर है। यहाँ अगर हमारे तो सुनने में भी ये आता है कि जी बहुत बड़े बड़े स्टोरों के अंदर जो है वो किताबें जो है वो डंप कर दी जाती हैं, और यहाँ जब मार्केट के अंदर बच्चों के लिए किताबें लेने के लिए आए तो पता लगता है कि 3 किताबें मौजूद हैं, 4 नहीं हैं। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को दरसी निसाब की किताबों की छपाई में तेजी लानी होगी ताकि तुलबा व तालिबात को किताबें मुहैया हो सके। कैमरामैन वकास लोधी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करें। इम्पोर्टर्स की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। बैंकों की जानिब से एलसीज में ताख़ीर महंगाई का सबब बनने लगी। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा ने कहा है कि इम्पोर्टर्स को बैंकों की ताख़ीरी हरबे से महंगाई में इजाफा होता है। बैंकों की जानिब से एलसीज में ताखीर ने इम्पोर्टर्स की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से वजाहत के बावजूद बैंक ताखीरी हरबे से बाज न आया। तो बैंक्स अपने सोर्सेज से उसको पेमेंट करते हैं और उसमें किसी रिजर्व्स एलोकेशन की या रिजर्व से इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पेश आती। और अगर हम इंटरवेंशन करते भी हैं तो हम किसी डायरेक्ट इंपोर्टर के केस में इंटरवेंशन नहीं करते। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा का कहना था कि एलसीज में ताखीर से डिमांड और सप्लाई का फर्क बढ़ जाता है। IMF के मुताबिक अगर महंगाई है तो शरह सूद में इजाफा कर दें। बहुत मुश्किलात होती है उन लोगों को जिनको एलसीज खोलनी होती हैं या दूसरे किस्म के उनको आई फॉर्म हासिल करने के लिए, तो ये दुश्वारियाँ ट्रेड के साथ, इंडस्ट्री के साथ ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से सप्लाई में कुछ कमी आती है। जो रेट्स हैं मार्केटों में बढ़ेंगे और वो महंगाई का सबब बनते हैं, और जब ये महंगाई का सबब बनते हैं तो फिर वो इन्फ्लेशन के फिगर बनते हैं, और फिर IMF ये कहती है कि क्योंकि महंगाई है तो आप फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाइए। शबीर मंशा का कहना था स्टेट बैंक पॉलिसी बयान तक ही महदूद रह गया क्योंकि SPC की वजाहत के बावजूद इम्पोर्टर्स की मुश्किलात कम ना हो सकी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अयाज राना, सिटी 21।